Ketika Sayyidina Ali melihat ke depan, ternyata di sana jauh ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang kafir ingin membunuh Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah membunuh satupun orang kafir kecuali satu. Rasulullah tidak pernah membunuh, walaupun semua pedang tertuju kepada Rasulullah. Rasulullah hanya menangis dan melumpuhkan tangan orang tersebut. Lumpuhkan tangannya, jatuh pedang keras, ditinggal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal semuanya mau membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah rahmatnya Rasulullah. Itu kasih sayang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keberanian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun semuanya mau membunuh Rasulullah, tapi Rasulullah tidak membalasnya dengan membunuh. Padahal dia sudah musuh Allah, tidak percaya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
على سادتنا مثل رسول الله محمد ووالدنا أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وأهل بيت القاسم من رسول المهاجر اللهم صل عيسى وسيل عبد الفتح المقدم محمد بن علي بني والشيخ أبو بكر بن سالم حق عبد الله بن علي والحجاج أبي المحسن وسلم الروحين مرضى الحجاج الأرواحي والدين وأبي وأبي كل ما أسمعين الله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقل معي أستغفر الله من جميع السيئات ولا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات ولا إلى الله من الكلام والعادة والسكنات والنون إلهي بالقبول يا بادئ والدعوة لا تقول بعض وآله في صفوف الأول لا تقول بعض وآله في صفوف الأول ندخل وآله في صفوف الأول. اللهم بحرمة الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وابنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تحيا قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل مولا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح القلب والقلب.
صل على محمد صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكف المعادي واشرفه وارجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعاه وقد نادانا لبيك يا من دلنا صلى الله عليه عليك الله بارئك الذي بك يا مصطفى وخصنا وحبانا صلى الله عليك لك حرم من سرك الأسمى فهم سبل النجاة إيمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسمحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والذين لهم بصدق ما هداها بالمودة حي جل سجانا والله
الله ما ذكر الحبيب لنا المحب إلا وضحى والها نسوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به النعس الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوان. صلى الله عليه وسلم كذا فاسمعنا سير المشق يرهب الآذان. وارجع إلى أوصاف طاح المجتبى وحد لقلبك يبتلي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بدأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أبدانا. فالنور طه عبده من به بذكره أعزم به من دانا. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرح واذكر به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. واستشيرا أنوار من كيل مدى ثم نبيا قال آدم كانا. بين التراب وبين ماء فاستقيم من غفلة أنت وكن يقضانا. وانظر إلى صرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار وصالا. لن تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى خروجي أنا. أنا خيار من خيار قد خرجتم من نكاه الإله أصالا. ظهره الله حماه كره وما براك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره ومنصب التوفيق رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما عليك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فمن علينا
ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أدى وقد بتال السباب مستدركا بعد ما مان يا واسع الجود جودك الخير وخيرك وعندك فوق الذي عما عبدك فادرك برحمتك في الحال يا مجيد الخلق جرام وموسع الكون لبرام أسألك إسبلا سطرام على القبائل والغطال الله الله يا الله الله يا الله جميل أحوالنا وارحم ولا تمتعنا الله الله يا الله 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 يا الله جميل أحوالنا وقبول سؤالي الله الله يا الله الله يا الله جميل أحوالنا ولا تنتهينا يا أحلى الأولياء اتحد في المداد بحضور بني علي
وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نصر الإله نوته في القدس بينا لنا تبيانا. أراد ميثاق النبيين لما آتيتكم بالحكمة إنسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. وانتصروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مكتمون يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول سافع ومسفع أنا قد طلعت حتى هنا نرفع وسنقوض وكل يسمع لكونك نجم فخرك بانا. ولله حمد الله جل بيده ولا أولا آتي أنا الجنان. وأقرب الخلق على الله أنا فلقد حقق الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترتدل من موت تقصر عن عطاه نحانا. لله كالذكر وصف محمد فيضزع عن القلوب رانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن ما شاءه قد كان. حملت به الأم الأمينة بنت وهب بل لها على الإله مكانا. للوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا. قد كان يعمل نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا. وهو ابن هاشم الكريم شحم بن عبد مناف بن قصي كان. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتنى أسس بذلك شانا. وفق أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدلانا. فهناك فعلا برفعه إلى اسماء ما كان للأبي معوانا. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان. وبها أحاط لطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. بكل في قدرها فاستبشرت بدنا المخاض فأصبحت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا
الماضي في كل لحظة أبدا عدد خلقه والمرسي سنن ركيم مداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوق ميلاد المشافى حانا وقبيل فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك قال السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
الشكر ولك المن فضلا نستغفرك يا حي يا قيوم صل وسلم عدد علمك على عبدك ورسولك وحبيبك سيد المعصوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبته وأصلح شؤون أمته وكشف عنا الهموم والغموم يا حي يا قيوم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وأعظم شانه خلق الخلق لحكمة وضع عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت في أقداره الجسمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الرحمة الشفيع الأمة وكشف الغمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Hadirin ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan para habaib, para asatid dan semua santri yang saya cintai dan juga ikhwan akhwat yang saya hormati. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kesempatan untuk kita untuk menambah pengenalan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kenali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita telah mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat daripada jasmani Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat daripada akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam kita sedikit mengenali sudah. Kana khuluquhul Quran wa simatuhul ghufran yunsahu lil insan wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi idza dayya'a haqqallah lam yaqum ahadun li ghadabihi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak beliau adalah Al-Quran. Wa ya'fu 'anil dhanbi, dan beliau akan memaafkan segala bentuk kesalahan dari orang-orang sekitar beliau. Apabila hak-hak beliau diganggu, hak-hak beliau, jasad beliau dihina, jasad beliau disakiti, beliau tidak pernah marah dan langsung memaafkan orang tersebut. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud, diinjak kepala beliau oleh Abu Jahal dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Ketika tawaf di dekat Ka'bah, ditarik selendang beliau sampai beliau kecekek dan hampir kehilangan nafas, beliau tidak marah. Diludahin wajah beliau, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Kalau berhubungan dengan hak-hak Rasulullah, jasad Rasulullah yang disakiti oleh orang-orang sekitar beliau, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah marah. Lakin idza dhayya'a haqqullah, akan tetapi kalau sudah hak-hak Allah yang mereka ganggu, hak-hak Islam yang mereka lecehkan, lam yakum ahadun liradabih, maka tidak akan pernah ada orang yang marah semarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang akan marah pertama kali ketika hak Allah yang diganggu oleh orang-orang sekitar beliau. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disakiti, beliau tidak melawan, bukan karena beliau sallallahu alaihi wasallam takut pada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panglima perang yang paling gagah. Dikatakan di dalam riwayat, kalau dilihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan para sahabat, maka kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang, dan kita tidak akan pernah melihat orang seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam sayang kepada orang-orang sekitarnya. Ketika dengan istrinya
beliau adalah orang yang paling mesra dan tidak ada orang yang lebih mesra daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika di hadapan musuhnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gagah dan paling sangar dan paling ditakuti oleh musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau disakiti, beliau tidak melawan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Beliau sallallahu alaihi wasallam kalau dilihat orang-orang kafir, beliau sallallahu alaihi wasallam seolah-olah menakutkan. Ketika dilihat oleh orang-orang yang beriman, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Hunain terjadi, keberanian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan di perang Hunain tersebut. Di perang Hunain, ketika terjadi perang Hunain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak beberapa sahabat untuk mengikuti berperang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena di perang Hunain akan terjadi habis setelah perang Uhud. Perang Uhud pasukan muslim banyak yang kalah, banyak yang tersakiti, banyak yang mengalami luka, sehingga banyak di antara orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya pada waktu itu cacat, masih cacat badan, cacat mental juga, mengalami kekalahan di perang Uhud. Habis itu orang-orang kafir mengajak kembali untuk berperang untuk kedua kalinya di Hunain tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabatnya, wahai para sahabatku, ikutlah kalian berperang bersamaku, kata Nabi Muhammad SAW. Beliau Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat dengan ajakan seperti beliau menerangkan tentang Bani Israel. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La taqulu kama taqulu Bani Israel. Wahai sahabat-sahabatku, ikutlah berperang kepadaku, jangan kalian katakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak orang-orang Israel untuk memasuki satu kota dan berperang dengan orang di sana, orang-orang kota tersebut, apa jawaban Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hai Musa, jika engkau mau mengajak kami perang, penting ente berangkat aja sama Tuhan ente untuk berperang sana. Kami mau duduk santai di sini. Ini jawaban Bani Israel. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai orang-orang yang beriman, berperanglah bersamaku dan jangan kau katakan seperti orang-orang Israel katakan. Tapi katakanlah wahai sahabatku, kata Nabi Muhammad SAW, kami akan berperang bersamamu wahai Rasulullah. Nuqatilu ma'akum an yaminikum wa an syama'ilikum. Aku ya Rasulullah, kami para sahabat akan ikut berperang bersamamu ya Rasulullah. Di kanan engkau dan di sebelah kiri engkau ya Rasulullah. Kemanapun engkau berada, kami akan ikut bersamamu. Sampai mati, kami akan ikut bersamamu ya Rasulullah. Akhirnya para sahabat banyak yang ikut Nabi SAW. Karena sebagian mereka masih sakit karena peristiwa Uhud, banyak yang tidak berperang dengan Nabi SAW. Di perang Hunain, Nabi SAW membawa 70 pasukan dari sahabat. Jumlahnya sangat sedikit, sedangkan pasukan musuh ribuan jumlahnya. Pasukan muslim 70 orang yang ikut dengan Rasul SAW. Kenapa yang sedikit ini Rasul SAW masih mempertahankan untuk berperang juga? Itu karena keberanian Rasul SAW. Qatiluhum la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul SAW di perang Hunain ini, ketika sahabat-sahabat Nabi banyak yang sakit, banyak yang tidak ikut berperang dengan Rasul SAW, Allah memaksa Rasulullah untuk berperang. Waqatiluhum, perangi mereka wahai Muhammad. La tukallafu illa nafsak, la tukallafu illa nafsak. Jangan kau paksa mereka untuk berperang, paksalah dirimu sendiri. Walaupun ente seorang diri, wajib bagimu berperang wahai Muhammad, kata Allah. Waharidil mu'minin, aja orang-orang mukmin yang mau. Yang mukmin yang mau 70 orang bersama Rasul SAW untuk berperang.
Ketika peristiwa Hunain sebelum terjadi, pasukan Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya 70 sudah siap di pasukan Hunain, sudah siap menunggu. Padahal beliau SAW ditantang oleh orang-orang Quraisy untuk berperang. Nabi yang datang duluan ke tempat tersebut. Nabi datang dengan 70 sahabat. Pasukan musuh banyak menunggu. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika musuh datang, langsung Nabi Muhammad SAW menghentakkan kakinya ke perut kudanya. Dengan keras dihentakkan oleh Rasulullah agar melesat kudanya menuju pasukan musuh. Rasulullah paling depan, bukan paling belakang. Ketika perang, Nabi SAW datang terlebih dahulu, sahabat di belakang. Ketika pulang, Nabi SAW di belakang, sahabat suruh pulang duluan. Takutnya ada musuh yang mau balik nyerang lagi, Nabi yang bisa menghadangnya. Ketika mau berperang, panglima sesungguhnya kayak gini, Nabi duluan, bukan sungguh. Nabi duluan, langsung dihentakkan kakinya oleh Nabi ke perut kudanya dengan keras. Sedangkan Ibn Abbas menarik tadi kekang kudanya, ditarik sama Ibn Abbas. Tadi kekang kuda Nabi ditarik biar tidak melesat menuju musuh. Tunggu dulu ya Rasulullah. Tapi tetap dihentak kakinya oleh Rasulullah, maju sendirian Rasulullah SAW. Mau dibilang penakut Nabi, tak bisa. Nabi adalah orang yang berani. Ketika dihempas kakinya oleh Nabi dan melesat Nabi SAW, beliau SAW meneriakkan, "Ana nabiyyun la kadhib wa ana ibnu Abdul Muttalib," kata Nabi SAW. Aku Nabi tidak pernah bohong. Kalau anak bilang berani, berani. Wa ana ibnu Abdul Muttalib, karena aku adalah cucu daripada Abdul Muttalib. Ini sahabat-sahabat Nabi ketika diajak berperang oleh Nabi, mereka ikut semuanya. Padahal jumlahnya Nabi sedikit, jumlah pasukan Nabi sedikit, tapi kenapa masih banyak mengalahkan orang-orang kafir yang jumlahnya lebih banyak? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah." Betapa banyak kelompok yang sedikit ketika dia berperang dapat mengalahkan kelompok yang lebih banyak. Kenapa? Karena itu semuanya adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min 'indillah. Tidak ada kemenangan kecuali semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memenangkan. Jumlah pasukan muslimin setiap kali berperang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu saja sedikit. Jumlahnya selalu lebih sedikit daripada musuh. Kalaupun toh banyak yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap persenjataan mereka tidak lengkap seperti persenjataan orang kafir. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun begitu tetap Rasulullah menjalankan perang. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peperangan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah ada di garda terdepan memerangi musuh. Di dalam hatinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib terbesit, kayaknya aneh ini sudah yang paling berani. Ketika Sayyidina Ali melihat ke depan, ternyata di sana jauh ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang kafir ingin membunuh Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah membunuh satupun orang kafir kecuali satu. Rasulullah tidak pernah membunuh, walaupun semua pedang tertuju kepada Rasulullah. Rasulullah hanya menangis dan melumpuhkan tangan orang tersebut. Dilumpuhkan tangannya, jatuh pedang keras, ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal semuanya mau membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahmatnya Rasulullah. Itu kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah keberanian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun semuanya mau membunuh Rasulullah, tapi Rasulullah tidak membalasnya dengan membunuhnya. Padahal dia sudah musuh Allah, tidak percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit, selalu sedikit. Kenapa sedikit? Karena yang sedikit ini, yang sedikit itu percaya kepada Rasulullah, maka kemenangan ada pada kepercayaan tersebut. Kemenangan ada di dalam hati mereka. Kemenangan ada di dalam iman mereka, wahai hadirin. Oleh karena itu selalu sedikit. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang sekitarnya untuk berperang, setiap kali Allah memerintahkan umat untuk berperang, pasti sedikit. Allah uji dulu, sisa sedikit baru ya mereka berperang. Buktinya
mana? Ketika Bani Israel. Alam tara ilal mala'i min Bani Israel min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu mab'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Apakah engkau tidak melihat umat Bani Israel setelah zamannya Nabi Musa? Mereka datang kepada Nabi mereka, wahai Nabi Allah, utuslah, angkatlah salah seorang dari kami sebagai raja untuk kami berperang di belakang raja tersebut. Qala asa alla akuna tuqatilu. Qala asa alla tuqatilu fi sabilillah. Aku takut, kata Nabi tersebut, aku ragu sama ente ini sebenarnya. Ana ragu. Qala hal ansaitum alla tuqatilu. Aku ragu kepada kalian setelah ana angkat jadi raja salah satu di antara kalian, di antara ente tidak mau berperang nanti. Qalu wa ma lana alla nuqatilu fi sabilillah. Bagaimana kami tidak mau berperang wahai Nabi Allah? Waqad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kami telah terasingkan, kami telah terkeluar dari kampung halaman kami, dikeluarkan, dicampakkan dari kampung halaman kami dan terpisah dengan ada anak-anak kami. Bagaimana kami tidak mau berperang? Wajib kita berang. Angkat dah, pilih di antara kami ini salah seorang di antara kami menjadi raja untuk kita memerangi. Ya. Yang mau diperangi oleh Bani Israel ini adalah Jalut. Mereka mau memerangi Jalut. Karena Jalut ini Pak Raja yang lalim. Bani Israel terusir dari kampungnya. Akhirnya mereka meminta salah satu nabi meminta kepada nabi tersebut agar diangkat jadi raja salah seorang di antara mereka untuk memimpin perang melawan Jalut. Jalut orangnya tinggi besar. Sekali hempas senjatanya, satu soft habis. Raja tak terkalahkan Jalut. Akhirnya Bani Israel ini meminta kepada salah seorang nabi agar mendapat wahyu dari Allah. Setelah dapat wahyu dari Allah, di antara Bani Israel ini diangkat menjadi raja. Setelah dikabulkan oleh nabi tersebut, baik, Inna Allah astafa lakum Talut malika. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian seorang raja. Raja itu siapa namanya? Talut. Mereka mengatakan, kaifa yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Wahai Nabi Allah, bagaimana bisa Talut engkau pilih sebagai raja, sedangkan kami lebih berhak daripada Talut untuk menjadi raja. Kami lebih berhak. Talut itu tidak punya harta, kami kaya. Di antara Bani Israel ini ada 3 garis keturunan. Ada Sibtul Anbiya, ada turunan para nabi. Ada Sibtul Mamlakah, Sibtul Muluk, keturunan para raja. Keturunan para nabi di sini salah satunya adalah Nabi Allah Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Itu keturunan dari Lawi bin Ya'qub, saudara daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Turunan Lawi bin Ya'qub ke bawah itu nabi-nabi, salah satunya adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada di garis keturunan kedua Sibtul Mamlakah, yang anaknya raja. Kalau ada raja, tajir, kaya, orang-orang kaya di antara mereka. Ini keturunan Yahuda bin Ya'qub alaihissalam, turunannya ini. Yang satu ada keturunan saudara kandung, saudara seibu dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang namanya Binyamin. Keturunan Binyamin ini pendosa, ada yang berbuat dosa besar sehingga tercelah di mata Allah dan Allah murka kepada mereka, dan keturunan mereka ini dibilang Sibtul Fujjar, keturunan durjana. Ke bawahnya Talut termasuk dari turunan Fujjar ini, turunan durjana. Kenapa bisa dia yang terpilih jadi raja? Kami lebih berhak. Ini turunannya Binyamin bin Ya'qub alaihissalam. Yang keturunan Yahuda tadi, keturunan Yahuda yang jadi raja, itu termasuk Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman, turunan daripada Yahuda bin Ya'qub. Kenapa bisa ini? Kenapa dari turunan durjana Talut bisa dipilih menjadi raja, padahal kami lebih berhak untuk menjadi raja?
Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah memilih Talut, Allah memilih Talut sebagai raja kalian. Tak ada kalau contoh kesalahan. Allah memilih Talut sebagai raja kalian karena Talut itu memiliki badan yang lebih bagus, lebih kekar, lebih bagus, lebih kuat badannya Talut, tinggi besar Talut. Ada yang mengatakan wazadahu fil jism, ini yang dinamakan jazadul ampan. Talut ini orang yang tertampan. Wazadahu fil ilm, Talut ini orang yang paling pandai. Ada yang mengatakan paling pandai ilmunya, ada yang mengatakan paling pandai strategi perangnya. Makanya Talut dijadikan. Jadi Talut ini adalah orang yang paling gagah, perkasa, tampan dan paling pintar di Bani Israel. Maka diangkatlah Talut sebagai raja. Ketika Talut diangkat menjadi raja oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Banyak di antara mereka tidak setuju dan tidak mau ikut berperang. Apa benar kata nabinya tadi? Di antara itu sudah tidak mau berperang ini. Sudah lebih dari separuh tidak mau ikut Talut. Tapi tidak apa-apa, dipaksa Talut. Sebagian yang ikut masih ikut Talut untuk berperang melawan Jalut. Sesampainya di sungai, ujiannya tidak berhenti. Talut mengatakan, falamma fasala Talutu bil junuzi qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa rufatan bi yadihi fasharibu minhu. Kata Talut, sesungguhnya Allah menguji kalian, bukan saya yang menguji, kata Talut. Allah menguji kalian. Allah menguji kalian dengan air sungai ini. Barang siapa yang meminum dari air sungai ini, maka tidak boleh ikut berperang dengan kami. Yang tidak minum dari air sungai ini boleh ikut berperang dengan kami, kecuali minumnya sedikit juga boleh ikut deh. Walaupun sedikit minum boleh ikut, tapi jangan banyak-banyak. Fasharibu minhu. Kebanyakan dari mereka minum karena haus. Waktu itu musim panas, jalan jauh. Ini kalau tidak minum bisa mati. Mereka yang tidak punya imannya yang tidak cukup, minum banyakkan. Yang minum yang banyak tadi pisah. Saya sedikit yang ikut berperang melawan Jalut. Sedikit saja, segelintir orang saja. Selesai ujiannya sampai situ? Belum. Setelah berangkat untuk melawan Jalut, Talut ini punya strategi. Yang bisa mengalahkan Jalut hanya seorang pemuda. Yang bisa mengalahkan Jalut hanya seorang pemuda, kata Talut. Siapa itu? Kita panggilkan satu anak kecil. Ada 3 orang bersaudara. Talut ini memiliki tabuk, estafet kenabian. Estafet kenabian itu ada tabuk, ada gamisnya Nabi Allah Musa alaihissalam, ada tongkatnya Nabi Musa juga di sana. Akhirnya sebelum berperang, Talut mengatakan kepada kaum yang tersisa ini, Bani Israel yang sedikit tadi, coba pakaikan kepada salah seorang anak dari fulan. Dipakaikan, anaknya yang paling besar pakaiannya kekilan. Ambil lagi pakaiannya. Ada lagi anaknya, ada yang nomor 2. Dia kayaknya pas, badannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga. Dipakaikan, dicobakan, tidak bisa. Ternyata pakaiannya ini terlalu besar, kegedean, gamisnya kegedean. Bukan ini laki-laki yang dipilih oleh Allah, kata Talut. Ente punya anak satu lagi? Ada, tapi masih kecil. Kayaknya dia lagi main-main tuh sana. Masih kecil anaknya. Coba panggil, kata Talut. Dipanggil sama Talut, akhirnya dipakaikan gamis itu yang anaknya masih kecil tadi. Setelah dipakai, gamisnya pas dan tongkatnya pas dipegang. Nah, ini yang bakalan mengalahkan Talut. Kenapa anak kecil yang mimpin kita untuk berperang? Kenapa bukan ente aja, Talut? Banyak yang buaya lagi. Anak kecil ini yang dipilih adalah Nabi Allah Daud alaihissalam. Dia yang mengalahkan Jalut. Yang percaya menyaksikan semua bagaimana kegagahan Nabi Allah Daud alaihissalam mengalahkan Jalut. Jadi kemenangan ini semuanya apa? Binasrillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kam min qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang jauh lebih banyak karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kapan pertolongan Allah akan tiba? Ketika semuanya sudah beriman kepada Allah dan ketika semuanya mempercayai yang pemimpin mereka. Peristiwa Uhud, mereka para sahabat mengalami kekalahan bukan karena apa, walaupun ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, apapun yang terjadi, jangan sekali-kali kalian pasukan panah yang ada di atas gunung ini turun di sini. Jangan sampai turun, apapun yang terjadi. Karena perang sudah terjadi di perang Uhud dan pasukan kafir berhasil dipukul mundur oleh umat muslim. Mulai berkacir pasukan kafir ini, orang-orang yang ahli panah, bagian pemanah yang di atas gunung berebut untuk mengambil harta dari rampasan perang. Ditinggal ini. Benteng Nabi SAW di sini ditinggal. Mereka ini tidak mematuhi perintah Nabi. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid sebelum beliau memasuk Islam, beliau langsung menyerbu dari balik gunung tersebut dan hancur orang muslim. Kalah. Kenapa? Karena mereka tidak taat kepada Rasulullah. Karena iman mereka sudah mulai kurang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lupa mereka sama pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemenangan, pertolongan Allah akan terjadi setelah mereka semuanya menyerahkan kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala setiap hari menambah ilmu kita, makrifat kita, pengetahuan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan pengetahuan yang bertambah, cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ikut bertambah. Kata ini, kalau ada salah dan kalimat yang tidak enak, mohon dimaafkan. Salah khilaf itu dari kami pribadi, selebihnya itu dari Allah dan Rasulnya. Hakadani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد أشرت النظم والنصوص تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي الكون منا أو يكون ثنانا لكن حبا بسرائر قد علم بها صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نلقى وأيدي فقرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرى أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربه إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطاه أرنا بفضل منك صلاة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من وداه ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترى ولقد رجوناك فحقق سننا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من انظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي أجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا إلى الممات واصلحا يا رب واجمعنا أحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رب يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.